ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሳምራዊት ነኝ። ትናንት እንደጀመርኩላችሁ ብዙ የሚለውን ቃል በፈረንሳይኛ ብዙ የሚለውን ቃል ተጠቅመን አረፍተ ነገሮችን እያየን ነበር። አሁን ደግሞ በትሬና ቦኩ በሚለው በእነዚህ ሁለት ቃላቶች ያለውን ልዩነት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው የምናየው ቦኩ ነው። ለምሳሌ ኢሊያ ቦኩ ድ ማውንድ በጣም ብዙ ሰው አለ። ኢሊያ ቦኩ ዴ ዣን በጣም ብዙ ሰው አለ። እሷ ብዙ ስራ አላት። ኤላ ቦኩ ደ ትራቫይ ኤል a beaucoup de travail. እሷ በጣም ብዙ ስራ አላት. Elle a beaucoup de travail. Elle a beaucoup de travail. እሷ ብዙ ስራ አላት. እዚህ ብዙ ሰው አለ. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. እዚህ ጋር beaucoup de የሚለው ብዙ የማለት ነው. ኦኬ ብዙ መፍታት ያሉብን ችግሮች አሉ. ብዙ መፍታት ያሉብን ችግሮች አሉ. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Résoudre ማለት መፍታት ነው. Nous avons beaucoup de problèmes à résoudre. Nous avons beaucoup de problèmes à résoudre. ብዙ መፍታት ያሉብን ችግሮች አሉ. ወይም nous avons beaucoup de problèmes à résoudre. Nous avons beaucoup de problèmes à résoudre. Repeat. Nous avons beaucoup de problèmes à résoudre. Nous avons beaucoup de problèmes à résoudre. እዚህ ብዙ ሰው አለ. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens. በጣም ብዙ ሰው አለ እዚህ. Il y a beaucoup de gens. በጣም ብዙ ሰው አለ. እዚህ ጋር የምንጠቀመው beaucoup plus nom ነው. beaucoup የሚለው ቃል አለ ከዛ ስም ነው. አሁን ደግሞ የምናየው très የሚለውን ቃል ነው. très plus adjectif ወይም ገላጭ የሚለው ማለት ነው. il marche vite. እሱ በፍጥነት ይራመዳል. il marche vite. እሱ በጣም በፍጥነት ይራመዳል. il marche très vite. il marche très vite. እሱ በፍጥነት ይራመዳል. il marche très vite. ካልሆነ ደግሞ እሷ በፍጥነት ነው የምታወራው ወይም ስትናገር በፍጥነት ነው የምትናገረው. Elle parle très vite. Elle parle très vite. Elle est እሷ ናት. Elle est très courte. እሷ በጣም አጭር ናት. Alors ከዛን የሚቀጥለው ደግሞ ለምሳሌ እሷ በጣም ትንሽ ናት. Elle est très petite. Elle est très petite. petite የሚለው ቃል adjective ነው ማለት ነው, ገላጭ ነው. Elle est très petite. እሷ በጣም ትንሽ ናት. ኦኬ très የምንጠቀመው ለዛ ነው. እሱ በጣም ብልህ ነው ብንል ለምሳሌ il est très intelligent. il est très intelligent. እሷ በጣም ብልህ ነች. elle est très intelligente. elle est très intelligente. እሷ በጣም ብልህ ነች. ፊልሙ በጣም አስደሳች ነው. ፊልሙ በጣም ደስ ይላል. le film est très intéressant. Le film est très intéressant. Le film est très intéressant. Intéressant. አስደሳች ማለት ነው. ደስ የሚል ነገር. le film est très intéressant ማለት ፊልሙ በጣም ደስ ይላል ማለት ነው. ኦኬ ድካም አለ አይደለ? fatigue ወይም je suis fatigué ብትሉ እንዴት ነው የምትሉት? je suis beaucoup fatigué አትሉ ማለት ነው. እንዴት ነው የምትሉት? je suis très fatigué. fatigué ድካም adjective ስለሆነ ማለት ነው. የሆነ ነገር የምትገልጹበት ነው. ስለዚህ je suis très fatigué. je suis très fatigué. በጣም ደክሞኛል. እሷ በጣም ደክሟታል. elle est très fatiguée. elle est très fatiguée. ኦኬ ከዛን ሌሎች የምትጠቀሙበት እሱ በፍጥነት ይሮጣል ብትሉ እንዴት ነው የምትሉት? il court vite. il court très vite. il court très vite. እሱ በፍጥነት ይሮጣል. il court très vite. እሱ በፍጥነት ይሮጣል. ሌላው ነገር ደግሞ très የሚለውን ቃል ወይም በጣም የሚለውን እነዚህን ሁለት ቃላቶች የምንጠቀምበት très የሚለውን ቃል አንደኛው እርቦኛል፣ ጠምቶኛል፣ በርዶኛል ስትሉም ይሄን ነው የምትጠቀሙት. ለምሳሌ የሆነ ነገር ጠምቷችኋል. ውሃ መጠጣት ፈልጋችኋል. በጣም ጠምቶኛል ስትሉ j'ai beaucoup soif አትሉም ማለት ነው. ኦኬ
j'ai très soif በጣም ጠምቶኛል መጀመሪያ j'ai soif ስትሉ ጠምቶኛል ነው በጣም ጠምቶኛል ስትሉ j'ai très soif እርቦኛል j'ai faim ነው አይደለ ሶ በጣም እርቦኛል ስትሉ ግን j'ai très faim እርቦኛል ከዛን ደግሞ በጣም በርዶኛል ስትሉ j'ai très froid j'ai très froid ሶ እንደወደዳችሁት ተስፋ አረጋለሁ ሶ ቦኩ የሚለውን የምንጠቀምበት መንገድ አሳይቻችኋለሁ ትናንትና j'aime beaucoup la musique j'aime beaucoup regarder la télévision j'aime beaucoup faire du sport je regarde beaucoup les films je regarde beaucoup la télévision donc እንደዚህ ስትሉ ቦኩን ነው የምትጠቀሙት très ግን ለምሳሌ je marche très vite በፍጥነት እራመዳለሁ je parle très vite አብራችን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቶፒክ ካለ አሳውቁኝ merci d'avoir resté avec moi jusqu'à la fin de ma vidéo donc au revoir